अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरतुल बकरा की आज 2 आयत हैं, आयत नंबर 63 और 64। सफ़ा नंबर 9 इशारा बी। आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सूरतुल बकरा हमने शुरू की थी कोर्स 2 से, और उसमें पहले 5 सफ़ात मुसहफ से हमने पढ़े थे। पहले 5 सफ़ात में जो हिदायत का मजमून था, 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ था, मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ जो सबसे पहले इंसान जिनको हिदायत मिली। और उसके बाद जब हमने कोर्स 3 शुरू किया तो सूरतुल बकरा से ही मुसहफ से जो सेकंड क्वार्टर है हम पढ़ रहे हैं। इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है जो एक बहुत बड़ी कौम गुजरी है, और ऐसी कौम कि जिनको अल्लाह ने हिदायत दी लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की थी। तो सेकंड वाला क्वार्टर में हमने सफ़ा नंबर 6 से शुरू किया था। 6, 7 और 8 नंबर सफ़ा हम पढ़ चुके हैं मिड क्विज से पहले। अभी हम सफ़ा नंबर 9 पढ़ रहे हैं। तो अब तक के जो पढ़े गए इशारात हैं उनको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर देखिए, सबसे जो छोटी उंगली है वो छठा सफ़ा है, और उसके साथ 7वां, फिर 8वां। छठे सफ़े के इशारात हमने पढ़े थे। हिदायत, बन इसराइल, नेक काम उस दिन। हिदायत, बन इसराइल, नेक काम उस दिन। सफ़ा नंबर 7 फिरौन 40 बछड़ा दिखाओ। फिरौन 40 बछड़ा दिखाओ। सफ़ा नंबर 8 बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। ये 3 सफ़ात हमने पढ़े। अब हम चलेंगे आज का जो हमारा सफ़ा है, सफ़ा नंबर 9, उसके इशारात को हमने रिवाइज करना है। हाथ की उंगलियों पर देखिए। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। इन 4 इशारात को जो सफ़ा नंबर 9 के हैं, इनको मुख्तसर अल्फाज में हमने इस तरह से याद करना है। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। तो ये 9वें सफ़े के 4 इशारात हैं। हमने इनमें से पहला इशारा पढ़ा था। आइए आज का जो सबक है उसका हम तारुफ लेते हैं। तूर का वादा। आज का जो सबक है सफ़ा नंबर 9 का दूसरा इशारा है तूर का वादा। पिछली आयत से हम देखते आ रहे हैं कि बनी इसराइल का तसलसल के साथ जिक्र हो रहा है, और उन पर होने वाले जो इनामात है अल्लाह ने उनको जिक्र फरमाया, और साथ साथ उन इनामात के बदले में, उनके मुकाबले में बनी इसराइल का जो रद्द अमल था उसका भी जिक्र फरमाया। तो आज की जो आयत है इसमें से भी उसी का तसलसल है। तूर का वादा ये आज का लेसन है। इसमें से आइए देखते हैं असबाब क्या हैं। असबाब के बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ऊपर, उनके ऊपर एक पहाड़ उठाया ताकि वो अपना वादा को पूरा करने में संजीदा हो जाए। बनी इसराइल को ऊपर एक पहाड़ उठाया ताकि वो अपने वादे को जो अल्लाह से किया था उसको पूरा करने में संजीदा हो जाएं। और बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि वो तौरात को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें, और इसमें मौजूद मज़ामीन को याद रखें। और तकवा हासिल करने का रास्ता ये है कि अल्लाह की किताब की जो तालीमात हैं उन पर अमल किया जाए।
اور صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان میں سے یہ اسباق ہیں، ان کو انشاءاللہ آج پڑھنے کے بعد بھی ہم ان کو ریوائز کریں گے۔ قرآن کتنا آسان ہے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں ہمارے لیے صرف 4 نئے الفاظ ہیں، باقی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی آیات کا لفظی ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے ان آیات کو ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، اس کا ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، از جب، اخذنا اور جب ہم نے لیا، اخذنا فعلنا کی طرح ہے۔ اخذنا جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، تم سے وعدہ لیا۔ میثاقکم یہ 2 ٹکڑے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا۔ واو الگ ہے، رفعنا فعلنا کی طرح ایک ہی ٹکڑا ہے۔ واو اور رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر۔ فوقا کم 2 ٹکڑے ہیں، فوق اور کم۔ الطور یہ کوہ طور کو کہتے ہیں، طور پہاڑ۔ خذو اب اس کے بعد قلنا کا جو لفظ ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے وعدہ لینے کے بعد تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا تو ہم نے کہا، فقلنا تو ہم نے کہا، خذو پکڑو۔ خذ ہم نے پڑھا ہے، خذ آخذہ سے فعل امر ہے، خذو تم سب پکڑو، ما آتیناکم خذو پکڑو، ما اسے، آتیناکم آتیناکم یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں۔ آتینا ہم نے عطا کیا، کم تمہیں جو ہم نے تمہیں دیا اس کو تم پکڑو، بقوتن یہ نیا لفظ ہے، قوتن مضبوطی کے ساتھ، جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا اور واو کا معنی ہے اور، واو کے ذریعے سے پچھلی جو ٹکڑا ہے آیت کا اس کا ترجمہ اس کے ساتھ بھی مل رہا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اذکروا تم، اذکر اذکروا تم یاد رکھو، ما فیہ اسے، ما اسے، فیہ جو اس میں ہے یعنی اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو تم یاد رکھو۔ لعلکم لعلکم یہ 2 ٹکڑے ہیں، تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اگر ہم تصور کریں ایک چیز کا کہ ایک پہاڑ کھلے میدان میں موجود ہوں اور اوپر ایک پہاڑ کو لٹکا دیا جائے اور کہا جائے کہ مانو جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ بات مانو، اس بات کو عمل کرو جو تم نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو جلدی پورا کرو، تو اس وقت کیسی کیفیت ہوگی؟ تو بنی اسرائیل پر ایسا ہی کیا گیا، میدان جس میدان میں وہ موجود تھے تو وہاں پر ان کے اوپر پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا جیسا کہ پہاڑ ان کے اوپر جھول رہا ہے، اور کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، اور تمہیں اس پہاڑ کے تمہارے اوپر گرا کر تمہیں اس کے نیچے کچل دیا جائے گا۔ تو یقیناً اس وقت جو ہے نا وہ بنی اسرائیل بڑے ڈر گئے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے جو وعدے اس سے کیے تو ان وعدوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تو اس وعدے کو ہم پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ایک طریقہ دکھایا کہ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں، اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں
کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا عذاب مسلط کر دیا جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم میری بات مانو. لیکن آج کے دور میں تو اس طرح کا کوئی عذاب بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، کسی بیماری کی شکل میں، کسی تکلیف کی شکل میں، کہ تم میری بات مانو اور میرے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اور ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں گے کہ اللہ سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے پورا بھی کرنا ہے. خذوا ما آتیناکم، یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے جو مضامین ہیں اس کے اندر بیان کیے گئے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لو، ان کو سمجھ لو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرو. اب اسی سے متعلق ایک حدیث لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یعنی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو تو تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک اور حدیث ہے مسلم، صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے شروع کا، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رکھو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. سمجھنے کے بعد، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ ہمارے جو سارے اعمال ہیں، خواہ وہ عبادات ہیں، خواہ وہ معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، وہ سب کے اندر ہم اس کو لانے کی کوشش کریں. آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد رکھو. انسان ہونے کی وجہ سے مقصد بھول جاتے ہیں، تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ بار بار اس کا مذاکرہ کرنا پڑے گا، بار بار اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا، جس سے ہمیں وہ چیزیں جو کتاب کے اندر ہیں وہ یاد ہو جائیں گی. بظاہر تو یہ آیات جو ہیں وہ تورات کے متعلق ہیں، لیکن اس کے تھرو ہمارے لیے بھی اس کے اندر اسباق ہیں کہ ہمیں جو کتاب عطا کی گئی ہے قرآن پاک، ہم نے بھی اس کو اس طرح سے اس کا مذاکرہ کرنا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس کے اندر بیان کیے گئے سارے کے سارے جو احکامات ہیں وہ ہمیں یاد رہ جائیں، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ حکم وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اگرچہ تورات سے متعلق تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا جو طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں ہوتا، اس لیے اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہے، خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے. ہمیں قرآن کی جو تعلیمات ہیں ہمیں یاد آ جائیں اور اس کو ہم اس سے مدد حاصل کرتے ہوئے ہم شیطان کے جو چنگل ہے اس سے ہم بچ جائیں اور اس سے دھوکہ سے ہم بچ سکیں. تو اس لیے قرآن کو بار بار پڑھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں اس کے احکامات یاد رہ سکیں. لعلکم تتقون، اگر ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور اس کے احکامات کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور اس تقویٰ کے ذریعے سے ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے اندر جو برے انجام ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سر یہ بقوتن ایک حرف ورڈ ہے یا دو جمع ہے سر؟ یہ دو ہیں، بے قوتن قوت کے ساتھ، مضبوطی سے، با ساتھ کے لیے. بہتر. آئیے آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں ازبر یاد ہو جائے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا
मीसाककुम, तुम से इकरार वादा, वरफाना, और हमने उठाया, फौककुम, तुम्हारे ऊपर, अत्तूर, कोहे तूर, खुजू मा, पकड़ो, उसे, आतईनाकुम, जो हमने दिया तुम्हें, बेकुव्वतिन, मजबूती से, वज़कुरू, और याद रखो, मा, उसे, फीही, जो उसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो आयत थी उसमें से एक आयत हमने मुकम्मल की। दूसरी आयत है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। सुम्मा तवल्लैतुम, सुम्मा माना है फिर, तवल्लैतुम, तुम फिर गए, फिर गए, तवल्ला से है, तवल्ला, तवल्लौ, तवल्लैतुम, तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिक, मिन बादि ज़ालिक, ये तीन टुकड़े हैं, उसके बाद, इन्हें जो वादा किया था उस वादा करने के बाद तुम फिर गए, फलौला, फलौला, ये तीन टुकड़े हैं, फलौला, तो अगर, फा का माना तो, लौ अगर, ला ना होता, फज़लुल्लाहि, अल्लाह का फजल, अलैकुम, तुम पर, अलैकुम, तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, व रहमतुहु, ये तीन टुकड़े हैं, वाव अलग है, रहमतु और हु, अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, लकुन्तुम, लकुन्तुम, तो तुम जरूर हो जाते, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में, खसारा उठाने वालों में से हो जाते। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर तुम फिर गए, वो लोग फिर अपनी नाफरमानी और जिंदगी की तरफ लौट गए और उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। बनी इसराइल जो कौम गुजरी है, अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये बहुत ही अजीब किस्म की कौम थी कि अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा उन पर इनायात थी, अल्लाह ताला की उनके ऊपर जो है वो नेमतें थीं, और उनको इस सब कुछ के बावजूद भी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे और अल्लाह से जो वादा करते थे उस वादे को भी तोड़ देते थे। जैसा कि हमने पिछली आयत में पढ़ा कि उनको डराने के लिए और उनके ऊपर वादों के ऊपर अमल करवाने के लिए अल्लाह ने यहाँ तक भी कर दिया कि पहाड़ को ऊपर लटका दिया, इसके बावजूद भी वो अपने वादे से मुकर गए और अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ नहीं लौटे। तो कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इनके इस कौम के जो वाक़यात आते हैं, इससे बहुत ही इबरत हासिल होती है कि अल्लाह ताला के हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला के बहुत सारे इनामात हैं जो शायद हमें नज़र नहीं आते या हम उसको देखते नहीं हैं, उस पर गौर नहीं करते हैं। तो इस सब कुछ के बावजूद भी हम अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। तो बनी इसराइल के मुतल्लिक था कि वो अपने नाफरमानी की तरफ लौट गए, इसके बाद इन्हें इस वादा करने के बाद फिर मुकर गए अपने वादे से। फलौला फजलुल्लाहि, अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर, रहमत ना होती, तो तुम खसारा पाने वालों में से हो जाते। फजल क्या है? फजल का माना है ज्यादा, एक्स्ट्रा देना किसी को। और असल फजल का एक मतलब ये होता है कि वो जो कुछ दिया जा रहा है वो उसका हक नहीं है, यानी कि अल्लाह पर लाजिम नहीं है कि अल्लाह ताला हमें ये सारी नेमतें अता करे, तो इसके बावजूद भी अल्लाह ताला अता कर रहे हैं, तो गोया ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तरफ से एक अनायत है। और फजल का ये माना भी है कि कोई अपने खजानों से इस तरह से लुटाए कि उसके खजानों में किसी किस्म की कमी ना आए। तो ऐसे खजाने जो हैं वो अल्लाह ताला के ही हैं कि जो अपने खजानों से जितना लौटाता है उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती। दुनिया के अंदर तो हमारे जो खजाने, हमारे पास जो बैंक बैलेंस होता है, जो हमारे पास
सेविंग होती है उसमें कमी आ जाती है, लेकिन अल्लाह ताला के खजाने ही वाहिद ऐसे खजाने हैं जिसके अंदर से अगर अल्लाह ताला अता करते हैं और उसमें किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं होती। तो हकीकत बात है कि ये भी है कि फजल का जो दूसरा माना है कि जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है वो अल्लाह हमारा हक नहीं है, यानी कि लाजम नहीं है अल्लाह पाक के अल्लाह ताला हमें लाजमी दे के, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो लाजमी अल्लाह ने ज़िंदगी हमें देनी थी, अगर अल्लाह हमें सांस दे रहे हैं तो लाजमी अल्लाह अल्लाह पर लाजिम था कि अल्लाह ने ऐसा करना, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का फजल है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया के अंदर भी जो कुछ भी हम अमाल करते हैं, हम आखिरत के अंदर निजात के लिए ये सारे अमाल जो करते हैं ये एक जरिया है, लेकिन जो आखिरत में छुटकारा है, निजात है, वो अल्लाह के फजल से ही होगा, अल्लाह के रहम से ही होगा, इसके बगैर नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला हम पर अपना फजल और अपना रहम और करम का मामला फरमाए। बनी इसराइल को भी ये कहा जा रहा है कि अगर इन सब कुछ करने के बावजूद भी अल्लाह का रहम और अल्लाह का फजल तुम पर रहा है, अगर ना होता तो तुम खसारा पाने वालों में सो जाते। खसारा पाने वालों का मतलब यह है कि कौन खसारा पाने वाले हैं? जो काफिरीन हैं वो खसारा पाने वाले हैं। तो इस सब कुछ के बावजूद अल्लाह ने उन पर कितना फजल किया कि उनके अंदर अम्बिया को भेजा और उन अम्बिया के ज़रिए से अपने अहकामात उन तक पहुँचाए, उनको रहनुमाई को अता की बनी इसराइल को। तो अगर अल्लाह का फजल ना होता तो ये भी खसारा पाने वालों में से हो जाते। दुनिया और आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले काफिर हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला के कमा से बिल्कुल ही इनकार कर बैठे हैं और बिल्कुल उसको मानते ही नहीं हैं। तो बनी इसराइल को भी अल्लाह अगर माफ़ ना फरमा दे तो वो भी ऐसे ही हो जाते। तो जो कौमों के वाक़यात हम पढ़ते हैं कुरान के ज़रिए से, हमें उससे इबरत भी हासिल करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के अज़ाब से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फरमाए कि हम उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीके हैं उनके ज़रिए से जो अल्लाह ताला के अहकामात हम तक पहुँचे, हम उनको अमल करने की उन पे कोशिश करें। एक्सक्यूज मी सर, फलन सर जी, ये फजल और रहमत में हमें क्या फर्क कैसे पता चले इस मतलब में? ये फजल का जो जैसा कि दो मीनिंग हमने यहाँ पे पढ़े हैं, एक तो फजल का मतलब होता है कि जो उसका हक नहीं है, उस पर लाजिम नहीं है किसी पर, तो फिर भी वो अता करे तो वो फजल कहलाता है। और फजल का दूसरा माना है एक्स्ट्रा देना, किसी को ज्यादा देना, ठीक है, और इस कदर देना कि उसके खजानों में किसी किस्म की कमी ना वाक़या हो, तो उसको भी फजल कहते हैं। तो फजल के ये है। और रहमत क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक रहम का मामला हो जाता है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी मिल जाती है हमें। आज हमने एक जगह पर हदीस पढ़ी जिसमें ये था कि उसका खुलासा कि एक सहाबी आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे जो है ना वो कुछ कलिमात अनायत फरमाएं। उसके अंदर भी ये कलिमात थे, उसमें आखिर में ये कलिमात बयान किए गए कि ए अल्लाह मुझे बख्श दे, फिर ली वरहमनी, और मेरे ऊपर रहम फरमा, मुझे बख्श दे, मेरे ऊपर रहम फरमा, और वरज़ुक़नी, मुझे रिज़्क़ अता फरमा। इसके अंदर आखिर में ये भी कलिमात थे। तो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत भी मांगनी है और साथ साथ रहम भी मांगना है। तो रहम क्या, अल्लाह ताला की रहमत है कि वो गुनाह को देखते हुए भी चाहे तो वो माफ़ कर सकता है, ये रहमत है। तो फजल और रहमत दोनों के मीनिंग एक किस्म के करीब करीब ही हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से फजल और रहमत है, यानी कि वो इसको नहीं ये हम ये नहीं कह सकते कि हमने इतनी नेकियां की थी तब हमें अल्लाह ने माफ़ कर दिया। नहीं, नेकियों के बलबूते पे माफ़ी या उसकी रहमत नहीं मिलेगी, बल्कि वो उसका फजल हो जाएगा, वो जिसको चाहेगा वो माफ़ कर देगा। वो छोटी सी चीज़ अगर उसको नज़र आ जाए, अपनी अपनी फर्माबरदारी नज़र आ जाए कि इसने मेरी फर्माबरदारी की थी, तो वो उसके को लेकर ही तो सारे का सारा जितने भी गुनाह किए हुए सारे के सारे को वो ख़त्म कर देगा। क्योंकि हम देखें ना कि गुनहगार इंसान जब वो एक अपने गुनाहों को ऐसे हलाकत तक पहुंचा होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो फिर भी उसको माफ़ कर देता है। तो ये उसका फजल है और उसकी रहमत है, अदरवाइज वो हकदार नहीं है कि उसको माफ़ किया जाए। क्योंकि दुनिया की अदालतों में हम देखते हैं ना, अगर कोई किसी का कोई होता है, जुर्म होता है, तो उस जुर्म की उसको सज़ा लाजमी दी जाती है, माफ़ी नहीं होती है। लेकिन अल्लाह ताला के दरबार के अंदर जो है वो माफ़ी है, अगर इंसान सच्चे दिल से उससे तौबा कर ले तो। यानी कि गुनाहों से माफी रहमत की वजह से हुई, और फिर माफी के अलावा भी अल्लाह और देगा तो वो फजल हो। अल्लाह का फजल, बिल्कुल।
ٹھیک ہے، تھینک یو. جی اس آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ یہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. الحمدللہ آج کے سبق کی جو دوسری آیت ہم نے مکمل کی، اس کے دونوں آیات کے ترجمے کو با محاورہ دیکھتے ہیں. اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، تو پھر کیا فرمایا؟ پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. دوسری آیت ہے پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. آج کی آیات کو پڑھنے کے بعد ان میں سے کیا اسباق، دعا اور پلانز کیا ہیں؟ اسباق دوبارہ دیکھتے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا تاکہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں. خالی پڑھنا نہیں بلکہ یاد بھی رکھنا ہے تاکہ عمل کرنا آسان ہو. اور تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اور یہ بات بھی ہے کہ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے. اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. آیات پڑھنے کے بعد ہمیں دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے میں میری مدد فرما، کہ میں قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھوں اور اس کے حقوق بھی ادا کر سکوں. اور انشاءاللہ میں آئندہ روزانہ قرآن حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا، اور اس سے میں انشاءاللہ نوٹس بناؤں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اب تک میں نے اپنے زندگی میں لائی ہیں، اور کون کون سی چیزیں جو اب تک میں نہیں لا سکا ہوں، میں ان کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا. تو یہی دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ ہے جو ہم آیات کو پڑھنے کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ ہم ان باتوں پہ غور کرتے ہیں. تو ہر آیت کو پڑھنے کے بعد غور کرنا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا اسباق ہے. یہی قرآن فہمی کے جو کورس ہم کر رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زندگی میں کیسے اس کو ہم آسانی کے ساتھ لا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسماء اور افعال. اسماء کیا ہیں؟ خاسرین جمع ہے، استعمال ہوا ہے خاسرون کی. یہ خاسرون بھی جمع آتی ہے اور خاسرین یہ اسی طرح سے جیسے مسلمون کی جمع مسلمون اور مسلمین آئی تھی. ٹھیک ہے، بانون سے جمع اور جانون سے جمع آئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے جو افعال ہیں جو 3 حرفی صحت مند افعال ہیں. رفعنا فاتحہ سے ہے، رفع یرفع بلند کیا، اس نے اٹھایا. رفع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع. رفع فاتحہ سے ہے، صحت مند افعال. ذکر نصرہ سے، ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر اور ذکرہ، یہ دونوں طرح اس کے مصدر آتے ہیں. ہم نے ذکر اس کا مصدر پڑھا تھا نصرہ سے. ٹھیک ہے جی. خاسرہ سامیہ سے ہے، خاسرہ خاسرہ یخسر اخسر خاسر مخسور اور خسر. خسر بھی مصدر ہے اور خسران بھی اس کا مصدر آتا ہے. یہ سامیہ پیٹرن سے ہے. یہ تھے صحت مند افعال ان آیات میں آنے والے. آئیے کمزور افعال دیکھتے ہیں. اخذنا، اخذا جو کہ حمزہ والا فعل ہے اور ہم نے اس کو کمزور کی کیٹیگری میں پڑھا ہوا ہے. کمزور کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا. کمزور اور حمزہ والے ڈبل حرف والے ہم نے اکٹھے پڑھے تھے، اس لیے ہم اس کو اسی سلائیڈ میں ذکر کر لیتے ہیں. تو اخذا ناصرہ سے ہم نے پڑھا تھا حمزہ والا فعل. اخذا یأخذ خذ آخذ مأخوذ اخذ. تو اخذنا جو ہے یہ فعلنا کی طرح ایک ہی ٹکڑا ہے. کانا قولا اس کا کوڈ ہے، اور کانا یکون کس سے آتا ہے؟ نصرہ سے، کمزور فعل ہے. کانا یکون کن کائن ڈیش کون. ڈیش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا.
مزید فی کے افعال جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں وہ ان آیات میں کوئی نہیں آئے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا قرآن کا جو حصہ ہے وہ مکمل ہوا. آج کی سبق میں ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں قرآن کی، آیت نمبر 63 اور 64. تو آئیے اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں گرامر کی طرف اور آخر میں انشاءاللہ پھر بریک کر لیں گے. سر یہ اخذہ حمزہ والا ہے یا کمزور حرف ہے؟ اخذہ حمزہ والا پھر ہے. حمزہ صحت مند لیکن حمزہ والا ہے. اخذہ کے اندر جو اس کا اسپیشل ہے وہ حمزہ والا ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، جزاک اللہ. بھیا سر یہ آئیے فوکا قرآن جو سے ورڈ ہے یہ کس ٹیبل سے؟ فوکا کون سا؟ فوکا ورفانہ فوکا کو متور عبداللہ تو فوقا. ہاں فوقا کا ہم نے کوئی ٹیبل پڑھا نہیں ہے. رفع کا ہم نے پڑھا تھا، اس کو اب ذکر کر دیا فاتحہ سے. تو فوق اور تحت جو ہے نا یہ اسماء میں آتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ جو ہوتے ہیں. فوق اوپر کو کہتے ہیں اور یہ اسم ہے نا، فوق اوپر کو کہتے ہیں اور جی. تحت نیچے کو کہتے ہیں. اوکے سر. ٹھیک ہے. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 گرامر میں صفحہ نمبر 9 اشارہ بی. آج کا جو ٹیبل ہے آمنا، یہ قرآن پاک میں 800 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے اور یہ اسلمہ کے وزن پر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میڈ کو اس سے پہلے جو ہم نے افعال پڑھے تھے، جو 8 پیٹرنز ہم نے پڑھ لیے تھے مزید فی کے، انہی کے ساتھ ملتے جلتے افعال ہم پڑھ رہے ہیں اور پیٹرن وہی ہیں جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں. تو آمنا جو اسلمہ کا پیٹرن ہم نے پڑھا تھا افعالا باب افعال سے، اسی سے آج کا جو فعل ہے آمنا. آمنا کو اسلمہ کی طرح ہم کیسے بنائیں گے؟ کیسے تھا؟ آمنا اسلامہ، لیکن 2 حمزہ جب جمع ہوتے ہیں تو ان دونوں کو مد بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آمنا آگے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. مزید فی کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں. عالمہ سے علامہ پڑھا، سالمہ سے اسلامہ پڑھا تھا ہم نے، اور کس طرح کے بعض دفعہ مادہ کے حروف کے اندر کوئی زیادتی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک لام زیادہ کر دیا علامہ میں، اور بعض دفعہ مادہ کے حروف کے علاوہ کوئی زیادتی آ جاتی ہے جیسا کہ اسلامہ. مزید فی کے ہم نے جو 8 پیٹرنز ہم نے پڑھے ہیں الحمدللہ انہیں کو آگے ہم ریوائز کر رہے ہیں. 8 پیٹرن کون سے تھے؟ ایک دفعہ اس کو ذرا ریوائز کریں. محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے. ہاں، تعلیم اور اختلاف مت محاسبہ کیجیے. اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلاف مت کیجیے، استغفار. محاسبہ اسلامہ، جو پہلے 3 ہیں نا، پہلے 3، یہ جو پورا چارٹ ہے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور یہ پوری جو ایک گردان ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے تو ان کو فاعل نام کے ساتھ بھی یاد رکھنا ہے. جیسے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلامہ، علامہ حاسبہ اسلامہ. اس لیے اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلاف استغفارا. ٹھیک ہے. تعلیم تفعیل، محاسبہ مفاعلہ، اسلام افعال. تعلیم تفعیل محاسبہ مفاعلہ اسلام افعال. اختلاف افتعال استغفار استفعال. اختلاف افتعال استغفار استفعال. یہ پہلے 5 پیٹرن تھے. اس کے بعد والی جو 3 ہیں، تدبر اور تدارس کیجیے. قرآن میں تدبر کیجیے اور آپس میں تدارس کیجیے. تدبرا تدارسا، تدبرا تدارسا، تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب انقلاب انقلابا. تدبرا تدارسا انقلابا، تدبرا تدارسا انقلابا. تدبر تفاعل، فاعل نام کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے. تدبر تفاعل تدارس تفاعل. تدبر تفاعل تدارس تفاعل. انقلاب انفعال
इनकलाब, इनफियाल। तो ये 8 पैटर्न अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े, इनको हम बार बार याद करेंगे, हमारे पास ये हर स्लाइड में आते रहेंगे इंशाल्लाह ग्रामर की। तो ये वाले अफ़ाल जो हैं हम पढ़ चुके थे कोर्स 2 में, जो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल हैं। इसके बाद हमने PC 3 में जब पढ़े कौन से अफ़ाल, मज़ीद फी वाले, तो उसमें हम अब तक जो पढ़ चुके हैं वल्ला, नादा, अलका, ये अब तक हमने पढ़े हैं। मज़ीद फी के अंदर कौन से, मज़ीद फी के अंदर हमने कितनी कैटेगरीज बनाई थी? जैसे कि सुलासी के अंदर जो 3 हरफी अफ़ाल में 2 कैटेगरीज थी, एक कौन सी थी? सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल, दूसरे कमज़ोर वाले। अब कमज़ोर के साथ हम ब्रैकेट में लिख लेते थे, हमजा वाले, डबल हरफ वाले, वो उसके साथ आ जाते हैं। और फिर इस तरह से मज़ीद फी में जब हम आए तो उसमें भी 2 कैटेगरीज बनाई थी। एक कौन सी कैटेगरी थी मज़ीद फी में? एक सेहतमंद और एक कमजोर। सेहतमंद हरूफ वाले, कमज़ोर वाले। मादा में कमजोर हरूफ। जी, तो अब तक जो 8 पैटर्न हमने पढ़े थे उसमें सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल हमने पढ़ लिए। अब हमने शुरू किए थे वल्ला से, वल्ला, नादा, अकामा, अलका, अब तक हमने पढ़े हैं मज़ीद फी के वो वाले अफ़ाल जिनमें कोई ना कोई कमज़ोर हरफ भी है या हमजा वाला है, और हमजा जैसे कि आमन आज हम पढ़ रहे हैं। बहरहाल ये एक कैटेगरी जो हमने बनाई थी ये थोड़ी सी याद रखनी है ताकि हमें ये अफ़ाल भूले ना। तो सुलासी के 4 पैटर्न थे, फतहा, नसरा, ज़राबा, सामिया। उसके तहत हमने सेहतमंद पढ़ लिए, कमज़ोर, हमजा वाले, डबल वाले पढ़ लिए कोर्स 2 तक। जब 3 में आए तो हमें कितने पैटर्न पढ़े थे? 8, 5 और 3, 8 पैटर्न हमने पढ़ लिए थे मज़ीद फी के। उसमें से 8 पैटर्न पर आने वाले पहले सेहतमंद अफ़ाल पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं कमज़ोर, हमजा वाले, डबल वाले। ठीक है जी, थोड़ी सी समरी याद हो जाएगी। ये मैंने थोड़ी सी रिवाइज इसलिए किया ताकि हर क्लास से पहले ये हमें याद रहे। ठीक है जी। तो आज का फेल है आमना। आमना शुरू में इसके हमजा है, हमजा ज्यादा है मज़ीद फी का। आमना वो ईमान लाया, आमना वो ईमान लाया। ये असलमा के ही पैटर्न पर है। सालिमा से असलमा था तो आमीना से अमाना। अमाना 2 हमजा जब जमा हुए तो एक को गिरा दिया और वो बन जाएगा अलिफ। आमाना क्या बन गया? आमाना। तो पैटर्न असलमा का ही है लेकिन उसके असल यहाँ पे बताइए है कि असल में था अमाना असलामा। ठीक है, साउंड समझ आ गया असलमा का और अमाना का। तो ये 2 हमजा इकट्ठे होने की वजह से जो तजवीद का रूल है कि उसको अलिफ बना देते हैं, 2 हमजा इकट्ठे आ जाए तो आमना बन गया। ठीक है जी, तो आमना माजी है, वो ईमान लाया। आमना वो ईमान लाया। तो हमने इसको पहले हम माजी करेंगे। आमना वो ईमान लाया, आमनू वो सब ईमान लाए, आमंता आप ईमान लाए, आमंतु मैं ईमान लाया, आमंतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए। आमंतु हमने पहले भी इसको यूज किया है अपने बहुत से जुमलों में, आमंतु बिल्लाही। फिर इसको माजी को फिर करते हैं, आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमंता आप ईमान लाए, आमंतु मैं ईमान लाया, आमंतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए। तो शुरू में के अंदर आमना है और आखिर में ता, तू, तुम, ना का वही इजाफा है जो हम माजी में पहले से करते आते हैं। ठीक है जी, तो आमना का माजी समझ आ गया सबको। आमना के माजी के बाद अब इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको प्रैक्टिस करें अरबी बोलचाल में। हल आमना क्या वो ईमान लाया? नाम आमना। नाम आमना। तो हम पॉजिटिव में इसका आंसर आमना। नाम आमना, माशाल्लाह। हल आमनु क्या वो सब ईमान लाए? नाम आमनु। नाम आमनु। हल आमंता क्या आप ईमान लाए? नाम आमंतु। आमंतु।
आमंतु, ता का जवाब जो है वो तू से आएगा, पॉजिटिव आंसर होगा नाम के जरिए से। अल आमंतुम, क्या आप सब नाम। ईमान लाए? आमन्ना आमन्ना। आमन्ना आमन्ना, हम सब ईमान लाए। माशाल्लाह, माजी जो है वो क्लियर हो गया। आमन्तु बिल्लाहि का हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था आमन्तु बिल्लाहि? इस वन में हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि आमना जो है वो बा के साथ आता है, तो आमन्तु बिल्लाहि जहाँ पे हमने एक मिसाल पढ़ी थी कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तो जो हरूफ हैं उनके मीनिंग हर लैंग्वेज में अपने होते हरूफ हैं, जर में पढ़ा था। हरूफ जर के वाले से, तो उनके मीनिंग अपने होते हैं हर लैंग्वेज में। जैसे आमन्तु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तो अरबी में बा का माना साथ होता है, उसी का तर्जुमा उर्दू में जब किया तो वो पर आ गया। ठीक है, तो आई बिलीव इन अल्लाह इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो ये हमने मिसाल के तौर पर हमने कोर्स 1 में पढ़ा था। माजी क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह से बा के जरिए से जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे मजीद, तो हम कोई ना कोई किस्म भी साथ मिला देते हैं। ठीक है जी, जैसा कि हमने आसानी के लिए अल आमना बिल्लाहि, नाम आमना बिल्लाहि, अल आमनु बिल्लाहि, नाम आमनु बिल्लाहि। क्या मतलब है कि क्या वो सब ईमान लाए अल्लाह पर। ठीक है, बा का माना तो साथ होता है, लेकिन ये कि हरफ जर के जो मीनिंग है हर लैंग्वेज में चेंज हो जाते हैं, जैसे हम इसकी मिसाल कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं। अल आमंता बिल्लाहि, नाम मंतु बिल्लाहि, अल आमंतुम बिल्लाहि, नाम आमन्ना बिल्लाहि। आमन्ना बिल्लाहि। आसान है। आमना जो है माजी को हमने अरबी बोलचाल के जरिए से मजीद उसकी प्रैक्टिस की, साथ एक इसम को मिलाकर आमना बिल्लाहि। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माजी क्लियर हो गया। अब आते हैं मुजारे में। मुजारे है युमिनु, युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, तो मिनु आप ईमान लाते हैं, ऊमिनु, ऊमिनु जो है ना, यहाँ पर भी आपने वही बात ज़हन में रखनी है जो हमने शुरू में माजी में की थी कि जब दो हमजा इकट्ठे होते हैं तो उनमें से एक जो है वो तो अलिफ बन जाता है। अब यहाँ पर जो है उमिनु है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, उमिनु आना था ना, उमिनु। दो हमजा, एक हमजा मुजारे वाला था और एक हमजा आमना का था। ठीक है, तो हमने कैसे इसको पढ़ा, उमिनु कैसे पढ़ा, उमिनु। हमजा किस में तब्दील हो गया, वाव में। वाव में तब्दील हुआ है। नहीं सर पेश हमजा पे वाव, हुआ है ना, तो पेश के साथ वाव इसलिए आया ना साइलेंट के, उसको सर ये तो मुजारे का रूल भी है ना, वाव आता है, जैसे यूमिनू यूमिनूना। वो तो देखें, वो तो तुमिनु में ऊपर नजर आ रहा है ना, वाव तो वहां पर भी है जी, वाव वहां पर भी पेश है, पे हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए ना आपने इसको रीडिंग कैसे करनी है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, उमिनु नहीं करना, झटका देकर नहीं करना, उमिनु करना है। क्या करना है, उमिनु, मैं ईमान लाता हूँ। पेश के साथ वाव साकिन हो तो वो फिर यहाँ पर आप देखें, युमिनु किया था ना, युमिनु, युमिनूना झटका दिया था ना हमजा की वजह से, और तुमिनु यहाँ पे उमिनु, यहाँ उमिनु नहीं किया, यहाँ पर सर यहाँ दो हमजा आ गए, यानी यहाँ झटका नहीं देना। हाँ, झटका नहीं देना यहाँ पर, इन इसको उमिनु करके पढ़ना, उमिनु। आगे तो मिनूना में वही झटका आ जाएगा, नो मिनु में वही इस तरह से झटका आ जाएगा। यहाँ एक हमजा चूंकि आमना का था और एक उसका आएगा मुजारे वाला, तो इसलिए यहाँ पर इसको झटका नहीं देना बल्कि उमिनु पढ़ना है। ठीक है, बाकियों के अंदर जो मुजारे के बाकी जो सीगे हैं उसमें झटका देकर पढ़ना है हमजा की वजह से। तो मुजारे कीजिए, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना, नुमिनु, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं। तो मुजारे जब हमने पढ़ लिया, मुजारे को अरबी बोलचाल के जरिए से मजीद पक्का करते हैं। हल युमिनु, क्या वो ईमान लाता है, नाम नाम यूमिनु,
युमिनु वो ईमान लाता है। हल युमिनूना क्या वो सब ईमान लाते हैं? नाम नहम युमिनूना युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं। पॉजिटिव आंसर होगा नाम के जरिए से। हल तुमिनु क्या आप ईमान लाते हो? तो क्या आंसर होगा? नाम नहम उमिनु। उमिनु नाम उमिनु। माशाल्लाह ये वाला आंसर होगा नाम उमिनु, हम ईमान मैं ईमान लाता हूँ। हल तुमिनूना क्या आप सब ईमान लाते हो? नाम नहम नुमिनु 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 हम सब ईमान लाते हैं। इसी तरह से मुजारे के अंदर भी इसको कोई ना कोई इसम साथ मिला लेते हैं ताकि मजीद उसके मीनिंग हमें पक्का हो जाए। हल युमिनु बिल आखिरा क्या तर्जुमा इसका? क्या वो ईमान क्या वो लाता है आखिरत पर ईमान लाता है? आखिरत पर। ठीक है, अब यहाँ पर बा का तर्जुमा साथ नहीं होगा, जब उर्दू में करेंगे तो आखिरत पर। हल युमिनु बिल आखिरा क्या वो आखिरत पर ईमान लाता है? नाम नहम युमिनु बिल आखिरा बिल आखिरा। ठीक है, हल युमिनून बिल आखिरा नहम युमिनून बिल आखिरा। ये जो लाइन नजर आती है ना हमें, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक उसके मुतल्लिक यानी गायब के मुतल्लिक बात मुकम्मल हो गई है। इसके बाद जो बात होगी वो मुखातब की होगी। हल तुमिनु बिल आखिरा क्या आप आखिरत पर ईमान रखते हो? नाम उमिनु नहम उमिनु उमिनु बिल आखिरा। बिल आखिरा। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? उमिनु उमिनु। हल तुमिनून बिल आखिरा क्या आप सब आखिरत पर ईमान रखते हैं? नाम नहम नुमिनु बिल आखिरा। माशाल्लाह नुमिनु बिल आखिरा हम सब आखिरत पर ईमान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक जब नजर आता था हमें स्माइल फेस करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हमने एक स्टेप सीख लिया है। अब इसके बाद देखते हैं इसका फेल अमर। असलमा माजी था, उसके बना था अस्लिम, तो इसका कैसे बनेगा? आमना माजी से क्या बनेगा? आमीन। क्या बनेगा? आमीन। आमीन। सेम असलमा की तरह ही है। आमना से आमीन, सेकंड लास्ट में जेर आ जाएगा और आखिर साकिन हो जाता है अमर में। तो आमना से आमीन, ऐसे असलमा से अस्लिम था, आमना से आमीन। क्या मतलब होगा? तो ईमान ला। तो आमीन ईमान ला, आमीनू ईमान लाओ, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनू मत ईमान लाओ। एक है आमीनू ईमान लाओ, एक है आमनू। ये थोड़ा सा फर्क है। मीम के जबर होगा आमनू तो क्या मतलब होगा? आमना आमनू वो सब ईमान लाए, वो माजी होगा। एक है आमीनू तुम सब ईमान लाओ, ये फेल अमर होगा आमीनू मीम के जेर के साथ। इसके थोड़े से फर्क को याद रखना है। माजी में जब जमा आता है आमनू वो सब ईमान लाए, और आमीनू तुम सब ईमान लाओ। फेल अमर फेल नहीं किया हमने, आमीन तो ईमान ला, तो क्या आंसर होगा? आमीनू उमिनु। फेल अमर जो होता है ना, फेल अमर का आंसर हमें मुजारे से देना है। मुजारे में चूंकि दोनों जो मीनिंग पाए जाते हैं, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी, इसलिए फेल अमर का जो आंसर होगा वो मुजारे से होगा। आमीन तो ईमान ला, आंसर क्या होगा? उमीनू मैं ईमान लाता हूँ या लाऊंगा। आमीनू तुम सब ईमान लाओ, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं या लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फेल अमर और फेल नहीं सीखा हमने। इसम फाइल इसम मफूल बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हम शुरू से बनाते आ रहे हैं। अस्लम से हमने मुस्लिम बनाया था। इन शुरू में मीम जो है वो पेश वाला लगा देना है, तो यहाँ पे भी कैसे होगा? आमना से मुमिन मुमन। मुश्किल तो नहीं है ना? मुस्लिम की तरह। जी सर। मुमिनुन आखिर के अंदर जो आखिर में जो तनवीन है वो तो इसम की वजह से हम लगाते हैं ना।
मुमिनुन मुमनुन, ठीक है। मुमिनुन इसम फाइल का क्या इशारा है? मुमिनुन ईमान लाने वाला, मुमन असल में मुमन जो है इस्तेमाल नहीं होता, मुमन बिही होता है कि जिस पर ईमान लाया गया। बहरहाल इसम फाइल इसम मफूल बनाने का तरीका हमें सिंपल ही याद है। आमना माजी से हमने बनाया, मीम पेश वाला लगा दिया शुरू में और सेकंड लास्ट में ज़ेर। इसम फाइल में सेकंड लास्ट में जो ज़बर है वो इसम मफूल। इसम मफूल। तो मुमिन मुमन, मुमिन मुमन। तो इसका मस्तर क्या आएगा? अस्लमा से तो मस्तर था इस्लाम, इफ़ाल, ईमान। ईमान। देखिए यहाँ पर भी सेकंड लास्ट में अलिफ ज़ायद नजर आ रहा है और शुरू में हमजा है। तो अस्लमा से इस्लाम, तो आमाना से ईमान। तो आइए इसके इसम फाइल से मफूल और मस्तर करते हैं। मुमिन मुमन ईमानुन, मुमिनुन मुमनुन ईमानुन, ईमान लाना। आइए इसको इसम फाइल इसम मफूल को भी हम अरबी बोलचाल में देखते हैं। हल अंता मुमिन, नाम आना मोमिन, नाम आना मुमिन, नाम आना मुमिन, मुमिन ईमान लाने वाला। हल अंतुम मुमिनून, क्या आप सब मुमिनून, हम सब ईमान लाने वाले हैं। मुन्नस कैसे करेंगे? आमना हुआ आमना या आमनत, सिर्फ नून सिर्फ ता साकिन लगाएंगे मुन्नस के लिए। हुआ आमना या आमनत। मुजारे में है अंता तुमिनु या तुमिनु। मुश्किल तो नहीं है ना? आमना का टेबल मुश्किल है? नो सर। आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आपकी मजीद फी में अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब तो आप सारे अफ़आल खुद भी बना रहे हैं। पूरा टेबल एक दफा रिवाइज करते हैं। आमना, आमनु, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना, आमनत। युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना, नुमिनु, हिया तुमिनु, आमिन, आमिनू, ला तुमिन, ला तुमिनू, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन। माशाल्लाह, पूरा टेबल समझ आ गया सबको? जी सर। 6 चाबियां करते हैं, बहुत ही आसान है। 6 चाबियां इसकी। आमना युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन। ईमानुन इसका मस्दर है ईमान लाना। आमना वो ईमान लाया। ग्रामर के अंदर देखते हैं कि जो वर्ब बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्या है? हम सब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। ये माजी है, मुजारे है? माजी। माजी है। आमना वो ईमान लाया, आमनू वो सब ईमान लाए, आमंता आप ईमान लाए, आमंतु मैं ईमान लाया, आमंतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए। आमन्ना, आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही। दो जो अल्फाज हैं, दो अस्मा को साथ मिलाने, अल्लाह और उसके रसूल। आमन्ना हम सब ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, और के लिए क्या? वाओ रसूली ही उसके रसूल पर। रसूल का माना रसूल होगा और ही का माना उसके। आमन्ना बिल्लाही व रसूलिही व रसूलिही और उसके रसूल पर। समझ आ गया सबको? जी सर। आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व और रसूल ही उसके रसूल।
اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائے. تو واو کے ذریعے سے باللہ میں جو با ہے نا وہ رسول کے ساتھ بھی اٹیچ ہوگا, اس کا درجہ دونوں کا اکٹھے ہوگا. جی دوسرا ہے اردو میں ترجمہ کیجیے کلن سب کے سب آمنا سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, کلن سب کے سب آمنا ایمان لایا. آمنا کیا مطلب کیا ہے؟ وہ ایمان لایا اللہ پر, ٹھیک ہے, وہ اللہ پر وہ اصل کلن کے ساتھ آمنا جو آگے اس کا ترجمہ اس طرح پھر ہوگا کہ وہ سب ایمان لائے. کلن آمنا ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر, اس کا ترجمہ ایسے ہو جائے ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر. حل تؤمنون کیا آپ سب ایمان لاتے ہو بالیوم الاخر آخرت کے دن پر. نعم نؤمن بالیوم نؤمن یہ جو اشارہ ہے نا نؤمن ہم سب ایمان لاتے ہیں, یہ لائیں گے بالیوم الاخر. تو مینون کا جواب کیا آئے گا نؤمن ہم سب ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر میں ورب بک کے اندر کوئی ٹیبل ہے اسلمہ کی طرح انفقہ کا ٹیبل ہم ریوائز کر لیتے ہیں. انفقہ کا ٹیبل ہم نے پہلے کیا تھا نہیں سر نہیں کیا پہلے. نہیں کیا. سسٹر شگفتہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی سر ٹیبل سنانے لگی. جی سر آپ ٹیبل سنائیں جی, ماضی کا پہلے پڑھیں جی تاکہ سر سب لوگ پریکٹس کریں ساتھ ساتھ. انفقہ کا اس نے خرچ کیا تو کیسے ٹیبل ہوگا؟ انفقا انفقو انفقتا انفقتو انفقتم انفقنا اور مؤنث کے لیے انفقت. انفقت صرف تا ساکن لگے گا. ٹھیک ہو گیا. جی سر پھر مضارع کیا ہوگا سسٹر؟ ينفقو ينفقونا تنفقو انفقو تنفقونا ننفقو اور ہوا تنفقو مؤنث کے لیے ماشاءاللہ. فعل امر انفق انفقو لا تنفق لا تنفقو اور منفقن منفقن اور انفاق انفاقن. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, پورا ٹیبل آپ سب کو سمجھ آ گیا؟ جی مشکل تو نہیں ہے. اسلمہ کی طرح انفقہ کا ٹیبل سب لوگ بنا لیں گے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد اور بھی کچھ لوگ ہینڈ ریز ہوئے ہیں, بعد میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یہ کوڈز ہیں جو ہم ہر سلائیڈ کے آخر میں دیکھتے ہیں. گرامر کی مختلف افعال کے جو کوڈ ہیں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کون کون سے کوڈ کس طرح آتے ہیں. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق تھا اس کا گرامر کا حصہ ہم نے مکمل کیا, اور آخر میں ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے, پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.